Dobar dan svim poštenim, normalnim ljudima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire, s jedne strane, i dobar dan lojavom, glupavom propalitetu memi. Tako da odpočnemo. Naime, ja sam bio odlučio da se više ne osvrćem, jer vidio sam na kraju jedne velike svađe da kad dođeš do kraja velike svađe i podereš drugu stranu sa kojom se svađaš, podereš je, razbiješ je na komade po svim aspektima, bilo to pregled, bilo to argument, bilo to komentar, like, biranje strana, nebitno koji faktor da uzmeš, poderana je druga strana u potpunosti. Znači to se vidi, to vidi svako. Gdje god uđe, to vidi svako. Međutim, rezultat koji te čeka na kraju jedne takve svađe, kao što sam već ranije govorio, nije da strana koja griješi, nebitno o čemu bila svađa i ko bili sudionici te svađe, nebitno je, bilo koja svađa, na kraju te svađe, strana koja griješi neće, ali nikad, za nikad, to ako naiđeš na takvog čovjeka koji hoće ovo što ta strana neće, onda ti budi sretan, jer to se sreće jednom do 2 put, do eventualno 3 put u ekstremnim slučajevima za čitav život. A šta je to? Strana koja griješi nikad neće reći: oprostite, izvinite, moji potezi su bili loši. Ja sam pogriješio, ko sa crta la, prema vama, ili prema tebi, ili prema ovom, onom. Šta bih mogao ja učiniti na svojoj poziciji da vi mene više ne gledate poprijeko, da se ne ljutite i da vaša šteta bude uklonjena? To nećeš doživjeti nikad od strane koja nije u pravu, u svađi, bilo kojoj. Na to nemoj računati. I ako znamo to, nema smisla više ikad i s kim se svađati. I zaključujući sve to, kad sam vidio kako se patetično osjećam što strana koja nije u pravu toliko se prosipa, po svim aspektima se prosipa, umjesto da uvidi svoju grešku i prestane je činiti, ne, to se neće desiti. Kad sam vidio kako se ponaša ta strana, odlučio sam da više se ne bakćem time, jer džaba ti čovjeku govoriš griješiš ovdje, a kon nakon tvog savjeta još 15 puta tu griješi. Pa gubiš ti samo džaba svoje vrijeme, jel tako? Tako je. I ja sam odlučio da nema na live-u 552, nego da ima 142, 72, 92, da igram PUBG i da me stream snajpaju i da gubimo i da reportam i meni tako dobro da igram PUBG. Međutim, šta će ti bit? Live vam ja danas za 142 i meni, ne mogu zapamtiti kad mi je bilo tako dobro. Pazi, mir. Idemo ja i Šeki, Puškica, UMP-čić, Mapica, Đećemo. Ljepota života za 140 ljudi. Milina. Ide Hanifa. Nosi sepet papira. Šta su ti papiri? Sad ćemo ući u to, brate moj. Samo da ja na miru zagasim cigareticu. Nema potrebe biti rigorozan. Malo osvežim grlince. Ovdje je koverta. Znači jebo, kak je ove koverta? Sad big size koverta dolaze, brate moj. Big size. Znači ja sam povadio sve iznutra. Nema ovdje više ništa. Nema ni ovdje više ništa. Ovo je isto prazno, tako da nam ovo ne treba. A ovo je ovako. Ovo je dopis uz tužbu, sve sam ja to prebacio na kompjuter, dobar kompjuter na piku za 500 maraka, pa ćemo mi to preći. Ovo je tužba, prva stranica tužbe, druga stranica tužbe i treća stranica tužbe. Znači, ja kad pravim sranje, ne mere to stati na jednu stranicu. To treba par listova da bi ti ispisao šta se tu konkretno desilo. Ovdje, ovo nisam viš ni otvorio, ovdje je CD. I vam ima screenshotovi. Jedan screenshot, 2 screenshota
i 3 screenshota kako su klipovi nedostupni. To nisam prebacio. Screenshot YouTube stranice kako je video uklonjen. I ovdje ovo jesam prebacio, ima ovo što sam ja pisao, to ćemo isto opet pročitati, što sam ja pisao kad sam slao appeal za strajk. Ovo je kopija toga, aha, za sve 3 klipa odvojeno. I to je to. A CD Ela Bela. CD je navodno, ali ja nemam CD čitač pa ne mogu ispitat, to će advokat vjerovatno kad bude dolazio ponijeti laptopčić, Apple Book Mac Pro 618 od $15.000. Ovaj CD navodno sadrži obrisane live-ove prijavljene. Ako si ti DVD-je, ako si ti toliko bio mutav da mi dostaviš na CD-u u ruke live-ove koje si uklonuo, a ja molim dragog Boga da su ta 3 live-a na ovom CD-u, ali ne mogu provjeriti. Eto, Vedo, ako budeš gledao live, dođi na kafu. Grupa, banda ili gang, Jetra, Loki, Koroten, Marcel. Živi se biznis, vazda na traci, Darka neki skis, Murija baci, naši računi su u svakoj banci. Haris Salkić 5 eura, he mama šta te snađe. Sad ćeš ti vidit, Harise, hvala ti na 5 eura, brate moj. Sad ćeš ti vidit koga zapravo šta snađe. Pa ovo je jedan od najljepših momenata u mom životu, Memuli. Pa ti si moja tratinčica, ljubim te u pazuh. Znači ja molim Boga, nemam ja čitač za CD zato što previše mi je modern kompjuter, ovo kućište. Ovo ti je kućište 250 od 2000 dostupnih na svijetu, znači custom made NZXT. I ne mere stat čitač za CD zato što je to zastarila tehnologija. Ali nabavit ćemo tu tehnologiju da iščitamo dokaze. Molim te, dragi Bože, samo da su na ovom CD-u ta 3 live-a. Jer ću ja onda uzet ta 3 live-a i isjeckat samo svoj facecam, izumirat ga na 16:9 Full HD i tako rendat dijelove koji su mnogo bitni da ostanu zapečaćeni u sudbini, u historiji čovječanstva, da kad god se neko zapita a ko je to Memuli, da može nekomu dat link i reći evo ovdje imaš tačno ko je Memuli. Ljudi ga razotkrivali, bavili se njime, bio je dio toga i toga i ovdje to možeš pogledat. Tako da molim te, dragi Bože, u zadnjih 7-8 godina ispunio si mi apsolutno svaku stvar koju sam zamislio. Molim te samo još jednu stvar. I nikad te više ništa zamoliti ja neću, dragi Bože, ako postojiš koji god da si. Molim te, dragi Bože, da na ovom CD-u samo budu ta 3 live-a koja je on uklonuo. Dragi Bože, molim te samo, nikad više ništa ti neću tražiti, samo na ovom CD-u da budu ta 3 live-a. Da je to on meni dostavio na ruke. Ja šaljem mailove na 8000
kalah 5 eura, thank you very fucking much, you know about it. Pravna stvar, tužitelj, Hype BHDO, Dolina 3, Sarajevo, koga zastupa Refik Mujezinović, advokat iz Sarajeva, branilaca Sarajeva, 47 Sarajevo. Veliki pozdrav iz Brčkog distrikta, ljubi Amar, hvala D. Amaru na 2,5 eura. Tuženi Amir Hadžić iz Doboistoka, lično ja. Radi zaštite autorskih prava i naknade štete. Potraživanje 30.000 konvertibilnih maraka. Jeste li se vi kad, recite mi, jeste li se vi kad rashlađivali u lajvu sa papirima od 30.000 maraka? Babo Samire, daleko ti je sin do guru. 30.000 maraka. Tužba. Tužba sa dokazima 2 primjerka, punomoć 1 primjerak. Tužitelj, to ovaj strana koja tuži, je isključivi nosilac autorskih prava, znači ovo sad pažljivo moramo slušati šta se ovdje navelo i šta se tvrdi. Pažljivo, molim vas trenutno bez donacija za advokata, da ovo prođemo. Hvala! Tužitelj je isključivi nosilac autorskih prava na audiovizualnim dijelima, što niko nije ni rekao da je drugačije, da vi niste. Učinjenim dostupnim javnosti putem njegovog oficijalnog kanala na YouTubeu, internetskom servisu za razmjenu video sadržaja dostupni na sljedećim linkovima. I sad tu su linkovi ukinutih live-ova. Na istom kanalu istaknuto je jasno upozorenje da je zabranjeno svako kopiranje video ili audio snimka i postavljanje na druge kanale. Nijedan vaš audio snimak nije kopiran i postavljen na moj YouTube kanal na način da je ukraden kao tuđe djelo, tuđi kontent i da je reuploadan u potpunosti i na tome da se zarađuje da ja pravim svoju korist. Ne, potpuno pogrešno. Vaši klipovi koji su prije mene učinjeni dostupnim javnosti su samo je reagovano na njih sa uzastopnim pauzama, znači play da čujem šta si ti rekao ili neko, pa onda pauza da ja to prokomentarišem. A tačno ovako je definisana pravna poštena upotreba stvari na YouTubeu, oko čega su se već unaprijed dogovorili svjetski sudovi, jer su ove probleme imali i Ray William Johnson, čiji je kanal Equals 3, i mnogi drugi. A on je, ja mislim, prvi to imao. Tako da ja sam ovdje gore ispronalazio linkova u kojima ćemo to i dokazati. Hajmo dalje. Samo da se na ovo isto ovdje vratimo. Na istom kanalu, znači, istaknuto je da je jasno upozorenje da je zabranjeno svako kopiranje. Ovo nije bilo istaknuto, a to se jasno vidi i na live-ovima ako live-ovi budu na CD-u. To nije istaknuto u opisima videa koje smo gledali kad smo ih gledali. Samo su bile istaknuti hashtagovi koji na kraju nemaju ni veze sa originalnim videom, ne bil se i YouTube sistem izmanipulisao za što više pregleda, jer oni misle da to tako funkcioniše. To je skupina jednih velikih manipulatora koji čak i u klipove koji su skroz neke 3. teme, 10. teme navedu s 300 raznih hashtagova misleći da to YouTube tako promoviše. Znači manipulacija otkrivena na kojem po redu mjestu. Ajmo dalje. Dokaz. Optički mediji sa snimcima audiovizualnih dijela tužitelja dostupnim na navedenim linkovima. Znači ovdje su sve linkovi iz YouTubea, ne druge mreže. Tako da će se morati primijeniti pravila YouTubea, a do njih ćemo doći, hvala, nemoj me ti kaj više brand materiti. To će Memo reći Refiku. Tuženi je putem svog kanala na YouTubeu, internetskom servisu za razmjenu video sadržaja, pod nazivom Vista, kanalčina Vista 400k followera, jel ti krivo, u više navrata javno prikazivao i učinio dostupnim javnosti navedena audiovizualna djela,
ponovo napominjem, koja su već bila učinjena dostupnosti na video servisu YouTube, na kojem kada ih učiniš dostupnim, ti si kliknuo accept da neko može reagovati na te klipove u smislu kritike ili komentarisanja. Do toga ćemo doći, hvala, zamolio bi prisutne da sjednu, ako ko ima da staji. Nek si Ramo objavio link live-a. Kao, znači, javno navedena audiovizualna djela bez dozvole, odnosno saglasnosti tužitelja, kao isključivog nosioca autorskih imovinskih prava u smislu odredbe 27 i 32 Zakona o autorskim i srodnim pravima SL glasnik BiH broj 63/210 i to putem sljedećih linkova i sad opet linkovi blokiranih streamova. Ovdje kaže da sam ja učinio javnosti dostupnim bez dozvole, odnosno saglasnosti tužitelja. A YouTube pravila na koja sam vas upućivao da bi trebali sjesti i pročitati ih jasno kažu da meni kao reakcionom streameru, doći ćemo do toga gdje to piše, ne treba ničija dozvola, bez obzira, sine, što su autorska prava zaštićena. Meni na poštenu upotrebu u cilju komentarisanja i kritike ne treba dozvola vlasnika autorskih prava. Zašto ne treba? Zato što ja ne uzimam kompletno originalno djelo i dalje ga monetizujem i produciram i predstavljam kao svoje. Ne, to znamo svi da se ne dešava to nego ovo drugo. I na sudu se neće utvrđivati šta ti misliš da se desilo, jer ima ovdje na zadnjem papiru i presuda. Oni predlažu sudu presudu. On i sudi i presuđuje mi. Pa ne donosiš ti presudu. Sud sagledava šta se tačno desilo, ali uključujući sve aspekte. Zato ja molim Boga da ovdje budu live-ovi, da se mi ih budalo na ruke doniju. Pa ja molim Boga da je to tako. Znači, neće se na sudu utvrđivati šta ti misliš da se desilo. Ima i druga strana priče. Pa imaju pravila kuće u kojoj ti konzumiraš hljeb. Ja kad sam ti govorio da trebaš sjesti iščitat pravila YouTube-a, to nije bilo zato što sam se ja oholio nad tobom, nego zato što bi stvarno trebao sjest, brate moj, to pročitat. Da ne bi ovakve gluposti pravio. Ali hajde doćemo do toga. Znači, tu su ti linkovi. Hajmo na sljedeću stranicu. Dokaz. Snimci audiovizualnih dijela tuženog, odnosno mene, prikazani na navedenim linkovima koji se nalaze kod tuženog. Tužitelj predlaže da u smislu odredbi člana 131 i 135 stav 1 ZPP-a sud pozove tuženog da iste u primjerenom roku dostavi snimljene na optičkom mediju ili na drugi odgovarajući način. Ja se nadam da su live-ovi na ovom CD-u na osnovu kojih ti tvrdiš da sam ja tebi nanio štetu. Grupa, banda ili gen Jetra, Loki, Koroten ili Marcel. Živi se biznis, vazda na traci. Tarka neki skis, murija baci. Naši računi su u svakoj banci. Arnes 99, 5 eura, samo jako i bez predaje. Hvala ti na 5 eura. Ako na ovom CD-u nisu live-ovi koje si ukinuo, onda si ti uništio dokaze na koje se referiraš, koje želiš da se upotrebe u slučaju. Tako da ćeš ti biti gonjen za sakrivanje dokaza u aktivnom sudskom procesu. Prikrivanje, oštećivanje. Jer ti se kao... Ako nisu live-ovi, ja sad ne znam, nisam provjerio. Ako jesu, super, sve, ja jedva čekam da mi to pustimo. Ali ako nisu, onda se ti pozivaš na to da ja kao dostavim dokaze koje si prije samog procesa uništio. To će isto biti uzeto u obzir, pa neće ni jedan detalj biti ignorisan prije donošenja glavne presude. Ljepoto moja, lojava. Znači, na optičkom mediju na drugi odgovarajući način. Šta ja da dostavljam ako si ti dostavio live-ove? A ti si ukinuo live-ove do kojih ja nemam pristup i ne mogu da ih dostavim. Tako da ćeš... a znaš ko može da ih dostavi? Može Aleksej, brat moj, 91. godište, koji je sjeo i klikao za kompjuterom da se strajkovi napravi. Ako ne mognem ja dostaviti dokaze, opet ti narušavaš to, jer Aleksej može da povuče strajkove i dokaz će automatski postati dostupni. Tako da tebi je live-ove sad na sud donijet, sine, kako god okreniš. A ja to jedva čekam da se desi. Na zahtjev tužitelja, evo ovdje sad nova manipulacija, ma ne, a ti si manipulativan iz koraka u korak.
Na zahtjev tužitelja upućen YouTube servisu za uklanjanje gore navedenih sadržaja tuženog zbog kršenja njegovih autorskih prava, a obzirom da je tuženi upotrijebio sadržaje tužitelja zaštićene autorskim pravima bez njegove saglasnosti ili odobrenja, YouTube servis je nakon pregleda iste sadržaje tuženog i uklonio. Apsolutno pogrešna laž od strane, vjerujem, advokata Refika Mujazinovića. A vjerovatno na nagovor meme. Dakle, ovdje, evo ovaj ovako ovdje pasus prije ovih linkova. Ovdje se pokušava izvest takva Jesse Krmak da te hajdam glupane propali, ajde mrš odavde s kanala i nemoj više nikad da bi došao glupane glupi. Ovdje, u ovom pasusu, se pokušava stvoriti mišljenje kako je YouTube, hvala ti Krajina na poklonjenom članstvu, kako je YouTube tek nakon pregleda toga da sam ja povrijedio autorska prava, tek nakon toga je on uklonio live-ove. Nije nakon toga uklonio. Jer ako je nakon toga, onda se može pomisliti da je YouTube vidio kako sam ja prekršio prava, pa je to razlog uklanjanja, što je potpuno netačno. Razlozi uklanjanja su ti da će YouTube ukloniti svaki video koji neko drugi koristi, a vi prijavite tačnu minutažu. Bez obzira jeste li vi predočili dokaze o kršenju autorskih prava ili ste samo prijavili i otišli pit kafu. YouTube će u svakom slučaju uklonuti video. Tako da ovo ovdje nema težine, jer pokušavate staviti YouTube na svoju stranu kako bi u očima tužioca ili sudije napravili mišljenje da je YouTube na vašoj strani i da je stao na vašu stranu pa je zato uklonio. Ne. Opet laž, opet pokušaj stvaranja težine na svojoj strani koje nema nigdje. Nigdje. Dokaz i opet ovdje su ti linkovi. U svojim odgovorima na obavijest o kršenju autorskih prava koje je tuženi dostavio YouTube servisu, u svim navedenim slučajevima tuženi je napisao sljedeće. Da, u svim navedenim slučajevima sam napisao ovo, zato što je ovo to što se dešava. Radi ovog si ti prijavio live-ove, ne radi kršenja autorskih prava. Ti si prijavio live-ove radi kršenja ljudskih prava i ljudskih dostojanstava. I promovisanja antivrijednosti, svega najgoreg što postoji, ti si uzeo promovisat. I kad sam ja krenuo to kritikovati, komentarisat i kad smo te razotkrili da si radio u nadzornom odboru ustanove gdje su se maltretirala djeca i omladina sa posebnim potrebama, onda si ti osjetio potrebu, odjednom sam ja krenuo kršiti tvoja autorska prava. Nisam ih kršio u onom tvom kratkom vlogu od minut i po, kad si rekao slobodno Amire uzimaj, evo ja ti dopuštam da praviš, da snimaš Elmedina i da... Ti si meni lično dao odobrenje u vlogu na Hype TV kanalu da ja koristim tvoje live-ove. Nemoj samo sad obrisat taj klip, ali čak i ako ga obrišeš, sav svijet je to vidio. Znači dao si mi odobrenje, pa sad ja kršim tvoja autorska prava. Sad kad ja govorim stvari na način koji tebi abnormalno smeta i štetite tvoj od 5 eura, kralju najveći pozdrav tebi i tvojoj porodici. Hvala ti Alma na 5 eura. Dakle, dok si mislio da se možeš svađat sa mnom, tad ja nisam kršio nikakva autorska prava. Dok si mislio da ćeš imat veći hype od mene, tad nisam kršio nikakva autorska prava. Dok si provocirao osobu koja je zatočena u par kvadratnih metara i ne može ti ništa, tad ja nisam kršio ništa, jer si ti tad mislio da će ti proći nešto, da ćeš pridobiti publiku koja prati ovo sve na svoju stranu, da si ti neki ultra inteligentni troller, da si ti inteligencija koja će prevagant kako će atmosfera ići. Nakon što si sve to probao, onda ja počinjem kršiti autorska prava tvoja. Nisam ih kršio prije 2 hefte, ali prije heftu jesam. Zato što ti više ne godi gdje ovo sve ide i kako završava. Kako traje, kako je počelo i kako završava. Tebi to ne godi i zato ovo sve radiš. Ti si osoba radi koje su do mene došle ove informacije. Evo, do mene su, dragi tužioče
I dragi sude, došle ove informacije. Gledajte sad koje informacije su do mene došle. Samo malo, gdje mi je to? Ček. Samo malo. Gdje je ono? Ne mogu naći, čekaj da drive otvorim. Samo moment, mnogo bitno, dok smo tu. Evo ga. Ovako, brate moj. Slušaj ovo. Šta je do mene došlo? Od čovjeka koji trenutno me tuži. A ovi momci govore da ih je on potplatio da ovo urade. Slušaj sad ovo. Ljudi, ja sam bio potplaćen da ubijem Adisa Maskiranog i Amira Hadžića. Evo to, taj drugi dečko, sad ćemo ga poslušati. Kad je kod tebe Memo došlo i šta je ćeo raditi od mene i Amira Hadžića? Htio je, da, ali da je ubijemo tebi i Amira Hadžića. Ovaj čovjek sa svojom facom i glavom i identitetom kaže da si ti Memo bio kod njega i tražio od njega i od ovog drugog da ubiju mene i još jednog momka. Ovog. Što je već prijateljno. Ti si tražio od ljudi da nas pobiju i onda ti praviš tužbu. Pa ide tebi sad tužba za ovo, brate moj, pa da se ljudi dovedu, da se ispitaju, da se vidi ko je kod koga bio, šta je ko tražio, ko je od koga šta nudio tražio, koliko je kome šta para dato, ko je koga hušku, kako se ovo desilo, ko je ubica, ko traži ubistva, ko naručuje, ko ne može podnijeti istinu. Šprda se, jest, šprda se. Kad te ufatimo, šprdaš se. A sve dok te ne ufatimo, ti si sila jebena koja rešava stvari po noći kada se smrkne. Ti si sila ulica, Memo. Ti si jeben tip u autu. Jel dodaješ gas na semaforima? Jel nam driftaš, de nam reci? Jel nam pustiš muziku? Onako, jel praviš sebi tu atmosferu kako si ti jeben kroz prostor i vrijeme, ha? Dok te ne safatamo, pazi, dok te ne okružimo. Sve dok te ne okružimo, ti si jeben tip sa torbicom koji rešava stvarčice u noći. To si ti dok te ne okružimo. A kad te okružimo, a onda ti tužiš, onda se krše tvoja autorska prava i tako dalje i tako bliže. Mene ne zanima jel se ovaj ovdje šprda. Sad se šprda. Jer sad valja najebat pa se šprda. Sve dok ne treba najebat, ne šprda se. Tad je ozbiljan. Tad je on sila koja odlučuje kako život funkcioniše. Ali dok ga ne okružimo. Dokle sam ja došao sa documentation. Evo ovako. Šta sam ja napisao u žalbama zbog prijava YouTube-u? Da se ponovo vratimo na to, iako je većina čula. Poštovani, videozapisi, odnosno prijenosi uživo koje ste uklonili su reakcioni videozapisi, što i jesu, u kojima ja iznosim svoje mišljenje kao streamera na sadržaj TV kuće koji je postavljen javno na YouTube, što i jest. Ako i promoviše blud i nemoral, što i radite. Te maltretiranje malodobnika, što i radite, jer neposvećivanje pažnje svom djetetu i pravljanje kupleraja oko svog djeteta je automatski maltretiranje tog djeteta. Bez obzira što nije direktno, jeste indirektno. Moje reakcije služile su kao apel institucijama, što i jesu, a ne za uzimanje tog materijala i govorenje kako je moj. Ne. Kako bi neko reagovao i zaštitio troje malodobne djece koja se iskorištavaju i maltretiraju, što i jest bila namjera i cilj. Te također žive u jako lošim uslovima, što je tačno ako pustite bilo koji video koji ste snimili. Osoba koja je prijavila ove prijenose uživo želi da zloupotrijebi situaciju, što i želiš. Znači ovdje je svako slovo... Ovdje je svako slovo stup istine, sine. Pa to je nevjerovatno, koja je ovo istina. Koliko ti to podnijet ne možeš.
da zloupotrijebi situaciju i da se sakrije sebe i svoje postupke. Jer to je tačno ono što radiš i svi to vide. Ovo je tako lijepo. Molim vas, uzmite vremena i pogledajte o čemu se radi. Jer ako to učinite, vidjet ćete o čemu se radi, što je potpuno tačno. Te ako vaša platforma dopušta reakcione klipove i streamove, molim vas ljubazno da vratite moja 4 prijenosa uživo na YouTube. Ovo ovdje dotičem se jer znam da je dopušteno, a doćemo do toga. I sad opet dokaz. I ovdje su ta 3 ugašena live. Dakle, među parničnim strankama nije niti sporno da je tuženi bez saglasnosti ili odobrenja tužitelja javno prikazao i učinio i dostupnim audiovizualna djela na kojima autorska imovinska prava pripadaju isključivo tužitelju. Dakle, nije sporno da sam ja bez saglasnosti reagovao na te klipove, kao što isto tako nije sporno da kada ti se registruješ na YouTube i klikneš I accept terms and privacy policy, ti si automatski prihvatio pravila ova do kojih ćemo doći, što sam ti ja našao u YouTube pomoći, pošto si ti nesposoban sebi ukucat, nećeš da poslušaš dobronamjeran savjet da bi to trebao, evo ja sam ti našao da ti pomognem, da ti olakšam jedno mnogo bitno pravilo YouTube-a. Dakle, bez saglasnosti meni ne treba tvoja saglasnost. Ti si prihvatio u uslovima korištenja i politici privatnosti da kada uploadaš video na YouTube servis, automatski imam ja pravo sa fair upotrebom da ga komentarišem i kritikujem. Ne treba mi dakle tvoja saglasnost, tako da ovo ovdje je bespotrebno na šta se ti oslanjaš. Ja nisam ni trebao tvoju saglasnost da bi bio legalan i ispravan. Javno prikaz... bla 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 bla. Koja pripada isključivo tužitelju. Razlozi koje navodi tuženi, a zbog kojih je navodno izvršio povredu autorskih prava tužitelja, nisam izvršio povredu autorskih prava, razlozi su legitimni i relevantni, istiniti i tačni i jedini zbog kojih se to desilo, bez ikakvih kršenja autorskih prava. Pored toga što nisu tačni, apsolutno su sve tačni, sad ćemo se, dragi Refiće, kako tebe zovu, Refiće ili Refike? Advokatu. Sad ćemo se ponovo vratiti da i tebi podvuče brat Vista kako su potpuno tačni svi navodi. Potpuno su pravo i relevantni za postupanje suda. Apsolutno pogrešno. Potpuno su relevantni za postupanje suda jer su potpuna i gorka, za vas gorka istina. A evo vidi sad kako su istina. Da ti ponovo pročitam, brate moj. Poštovani, video zapisi, odnosno prijenosi uživo koje ste uklonili su reakcioni video zapisi u kojima ja iznosim svoje mišljenje kao streamera na sadržaj TV kuće koji je postavljen javno na YouTube. Doćemo do ovdje pa ćemo dalje. Znači, ja sam YouTube-u rekao da su to reakcioni streamovi i to su reakcioni streamovi. Ja sam sjedio u svojoj fotelji, imao facecam i imao YouTube homepage u browseru otvoren i reagovao na klipove koji su tu postavljeni. Jesam li? Jesam. Jesu li to dakle reakcioni streamovi? Jesu, dragi Refike, odnosno Refiće, ne znam kako te tačno zovu, morat ćeš nam to javiti u ovako jednoj volkačkoj kovirti. Tamam da imam kovirti, treba mi, ne merem otići sebi kupiti. Refike ili Refiće. Dakle, da li je prva rečenica u mojoj žalbi tačna? Tačna je. Koji promoviše blud i nemoral. Da li je Refike ili Refiće, ako ja svojoj ženi dovedem ljubavnicu kući i to sve snimam na YouTube i postavljam, da li je to promovisanje bluda i nemorala kao vrijednosti po kojima se treba živjeti? Da. Da li je moja ovdje stavka tačna? Tačna je. Da li je relevantna za sudsko postupanje kad se bude... Kristijan, jesi ti puko? Ćaća ti je puko, jebo te, otac te jebo. Znači, sud kad bude postupao po ovom... Sinko moj, neće se gledat samo šta ti misliš da se desilo. Neće, boga mi. Jer sud će stvarno i zanimat da li je istina da se tu promoviše blud i nemoral. Pa će uzeti pogledat live-ove ako budu live-ovi na CD. Pa kad vidi Refike ili Refiće da su to stvarno reakcioni klipovi, onda će to postati relevantna činjenica za utvrđivanje presude i čitavog sudskog procesa. Ja ne znam jesi ti Refike kad bio na sudu, brate moj, ili ti ovo prvi put? A to be jarabi, vela havle tebe. Refko i čambe bacaju bombe. Što mi to odnekle na umpade, ne znam što.
Moje reakcije služile su kao apel institucijama kako bi neko reagovao i zaštitio 3 malodobne djece koja se iskorištavaju i maltretiraju. Da li je to bila moja namjera? Da. Da li će to potvrditi bilo koja osoba koja ovaj slučaj bude komentarisala? Da. Te osobe su Saja, Mladen, Priča iz kraja i ja garantujem, ubijeđen sam, bilo ko drugi ko se uključi u komentarisanje svega ovoga, 100% će reći da je to bila moja namjera. Jer ja da sam skinuo čitave live-ove i reuploadu i tako kršio autorska prava, to bi sav svijet vidio i znao. Vide svi ljudi ko šta radi između nas, iz dana u dan. Svi vide. Ne možeš ti podići ovu limenku i reći da si podigao ovu. Ima snimak kako se vidi da si podigao ovu. Tako isto ima live. Refike, Refko i Čombe bacaju bombe. Dragi Refike ili Refiće, ima snimak kako sam ja reakcioni youtuber i kako su to moje namjere, a ne kršenje autorskih prava i otimanje tuđeg sadržaja. Doćemo do YouTube pravila. Molim vas, samo malo. Osoba koja je prijavila ove prijenose uživo želi da zloupotrijebi situaciju i da se sakrije sam sebe i svoje postupke. Osoba, dragi Refike ili Refiće, ne znam kako te zovu u tvom kraju, u tvom zaseoku. Osoba koja je prijavila ove live-ove, nije ih prijavila zato što krše autorska prava, jer ne krše. To su Refike ili Refiće, ne znam kako te zovu na tvojoj njivi. To su reakcioni live prijenosi. Tako da ne krše nikakva pravila niti zakone. Doćemo do toga. Dakle, da li je ovdje ovo navodno? To je navodno, nisam izvršio povredu nikakvih autorskih prava. Da li su podaci tačni? Podaci su gore navedeni apsolutno tačni, tako da imamo unesenu laž advokata Refika ili Refića, ne znam kako ga zovu u njegovom kraju, ili ga ne zovu nikako, jedino ga možda Memo ove godine nazvao. Laž unesenu u tužbu. Advokat laže u samom startu kako bi pridobio sud na svoju stranu, iznoseći laži i manipulacije. Sve je relevantno za sud da pogleda i podaci koje sam ja naveo su potpuno tačni. Na navedeni način tuženi je tužitelju pričinio materijalnu štetu i to najmanje u iznosu od po 10.000 km po javno prikazanom audiovizualnom dijelu, odnosno po audiovizualnom dijelu učinjenom dostupnim javnosti, a sve bez saglasnosti, odnosno odobrenja tužitelja. Ja nisam naveo učinio dostupnim. Dakle, ja nisam učinio klipove nikakve dostupne javnosti koje vi već ranije niste, a čak i kad jesam, nisam na način na koji se optužuje i pravi kršenje autorskih prava, nego na način reagovanja u cilju komentarisanja ili kritike, što je apsolutno dopušteno na YouTube već godinama. Dogovorili se svjetski sudovi, Refike ili Refiće, ne znam jesi li upratio tu temu, ne znam kako te zovu u tvom kraju. Moraš nam to javiti pa da znam kako da se obratim. Refike ili Refiće, to obavezno podhitno da nam javiš. Po 10.000 maraka znači štete. Podhitno da nam obrazložiš kako tačno je učinjena šteta od 10.000 maraka mojim reakcijama na vaše loše postupke. Koliko štete ste vi učinili društvu promovisanjem onog najgoreg među nama?
gdje ti govori da... Nemoj puštat ništa, zaustavi taj video. Nema da se prikaže ni njegova slika, ni video, ni ništa. Jer to je manipulator svjetske klase, ali propalitet malo teži. Sarajevski, Capajevski. Tako da njega ne interesuje šta ja trenutno brojim. On samo čeka, neću gledati šta pogriješ da mora reporta da zloupotrijebi opet situaciju, tako da to ostavi. Već sam ja rekao da on meni dopušta korištenje. Znači ja njemu načinio 10.000 maraka štete po live-u. To je nemoguće ni definisat, ni dokazat, ni obrazložit. Jer nema tog načina na koji ćeš ti po live-u imat 10.000 maraka. Nema ni na koji način. Pogotovo sa tom veličinom kanala i tim pregledima. To će sudski, ima jedan Amilmin, stalni sudski vještak, može proći kroz proces, to ćemo isto uključiti. Javit ćeš se Hadžibu da napravi analizu čitavog slučaja i da utvrdi koliko su tačno oni mogli zaraditi i zašto advokat Refik ili Refić, ne znam kako ga tačno zovu u njegovom zasilku, zašto ubacuje laž da je pričinjena tolika materijalna šteta kad je ona nemoguća ni pod kojim okolnostima da se stvori in the first place. Prvobitno, bez obzira kakav sponzor bio, nema sponzora, nema reklame, nema ničega da bi šteta postojala. A drugo, niko nije govorio nemojte gledat to, nego što to snimate, što ne snimate nešto drugo, što si uzo iskorištavat momka, što mu nisi dao ništa. Govoreno je da nisi momku dao ništa. Ti si kritikovan na YouTube-u zato što se ponašaš đubretarski. Niko nije rekao, treba svi da ovaj kanal sad bojkotujemo, da
Edina, 10 eura moramo početi skupljati za odštetu Memici. Smile Avdić, 5 eura, joj Memo, šta ti uradi? Nisam mu ja ništa uradio, sve čovjek sam sebi radi u životu. Nisam mu ja kriv što iznosim šta se desilo. Kriv je akter, pokretač onoga što se desilo. Prestanite fokus držat na onom ko upućuje na problem. Mora fokus početi biti na onom ko pravi problem. Jer mi propadamo iz dana u dan, baveći se s onim ko ukazuje na problem. Propadamo, ne idemo niđe. Ne da samo stojimo u mjestu, nego i idemo i nazad čak. Mora problem početi biti onaj ko je problem i suočavati se s problemom. Hvala svima na donationsima. Sad pazi ovo. Znači, ovdje opet je navedeno da sam ja bez odobrenja i saglasnosti učinio, rekli smo da nije mi ni potrebno to. Sad, zabranjuje se tuženom Amiru Hadžiću iz Doboistoka. Ovo oni predlažu sudu, da sud presudu to donese. Izvite ko ne podreguje. Zabranjuje se tuženom Amiru Hadžiću iz Doboistoka dalje javno prikazivanje ili činjenje dostupnim javnosti audiovizualnih dijela čije je javno prikazivanje i činjenje dostupnim javnosti učinjeno putem sljedećih linkova. Vidi sad, brate moj, ne zabranjuje se, ali baš ništa. Ovdje, ako budu ta 3 live-a na ovom CD-u, a molim te Bože da jesu i nikad te više ništa neću zamoliti, samo još to, kad donese neko laptop i ubacimo ovo, da tu budu 3 čitava live-a koja je on ukinuo. Molim te Bože samo to. Znači, ako to bude tu, ja ubacujem sve to u Adobe Premiere i sjeckam samo svoj facecam i zoomiram ga na 16:9 omjer Full HD i katujem samo one rečenice koje su mnogo bitne da ostanu da su tebi rečene i uploadam to kao odvojen klip koji će se zvat Memuli ili tako nešto. I neće biti tvog sadržaja nikakvog u tom. Biće samo moja glavurda, facecam, malo onako će imat onoga, bit će malo manje kvalitete pošto je sitno, ali nema veze, bitan je audio. Šta sam ja tebi rekao? Da sav svijet zna ko si, jer ne možemo drugačije zlo zaustaviti. Sve dok ne zna svijet za zlo, ne mere ga zaustaviti, ne znaš gdje je, ko, šta, ti kreniš, ne znaš kuda ideš. Ali kad znamo ko je i gdje je zlo, moramo učiniti sve da zaustavimo zlo. Jer ako tebe pustimo da nastaviš biti zlo, pa sljedeće zlo će pogledat ovo i reći, pa jebote, odo i ja biti zlo, jer vidiš, njemu se ništa nije desilo. Mora zlo počet uzimati odgovornost za svoje postupke. Hemoli. Obavezuje se tuženi Amir Hadžić iz Doboistoka da tužitelju društvu Hype BH DOO naknadi materijalnu štetu u iznosu od 30.000 maraka. To je nemoguće jer nikada ta šteta nije ni pričinjena. Jedina šteta koja je pričinjena i koristoljubivost je šteta koju si ti načinio Elmedinu iskorištavajući ga. Pozdrav za lojavog 2 eura Halid Jahić. Hvala ti Halide. Iskorištavajući ga, manipulišući ga, Bog zna koliko hiljada maraka si ti uzeo na njemu, a budala nije ni svjesna. Uzima satove po $15 i mobitele po $150, što mu doneseš. To je bilo moderno prije 7-8 godina. To je davno isparilo. Ali dobro, ti i tvoji jarani lopovjaneri, kad ste od tog satkani, šta drugo vi da radite? Obavezujem se, znači ja, sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana podnošenja tužbe pa do isplate. Vidi sad. Ovo ovdje što si ti zamislio, da 30.000 maraka pređe iz mog džepa u tvoj. Da se džaba ne nadaš da ti brat odmah razbije sve maštarije. To se desit neće, ali pazi sad nikad. Ne postoje okolnosti, sila, ni način da se to desi. Pa prije će se desit sve jedna druga stvar koja postoji na ovom svijetu. Prije manje te treba šokirati informacija da ima života na Marsu ako sad izađe na Twitteru. Našli smo Marsovce, ima života u svemiru. Eto, to treba manje da te sjebe neg da ti dođe informacija da je prešlo od mene 30.000 maraka tebi.
ali i pod kojim okolnostima do sad viđenim na ovom svijetu. To se ne mere desit, pa nema veze kako sad šta ko učini. To se ne mere desit nikad, brate moj. Evo da razbijem i tebi i Refiku ili Refiću, ne znam kako tačno zovu Refika ili Refiću u njegovom sokaku, morat će nam to dostaviti kovije da znamo kako da ga oslovljavamo. To se, sine, ne mere desit nikad. Znači sve ovu, pa to se, sine, nije desilo sa Poreskom upravom, koja je stub države. Stub. Imaju sve državne advokate. Imaju sve mehanizme državne. Pa Poreska uprava nije mogla uzeti manje para od mene. Država, sine. A ti da uzmeš. A jesi budala jebo. Suna 2,25 eura, eto mu za burek, a jebi ga za jogurt se valjao sagnut. Hvala ti, Suno. A znaš što nije država isto mogla uzeti? Pa zato što ja nisam ne platio porez, nego sam farbo bakira i on to isto ovako ko ti nije mogao podnijeti. Nije nikad reagovao, jer ako reaguje, sve bi mu rekli šta ti se spuštaš na nivo, komuniciraš sa civilom, sa običnim ništavilom, sa nikim i ničim, s njim komuniciraš. Normalno da ne može nikad doći do reakcije s njegove strane, ali može doći do marifetluka u pozadini, na kafama, na vikendicama, na janjetinama, što i radite. On to isto tako nije mogao podnijeti, pa je slao ljude da me zapale na spavanju i mene i čitavu moju porodicu i to, i zato je sad propuo. Ovdje se isto ne dešava kršenje autorskih prava, sad ćemo uskoro preći na dokazivanje toga, nego se dešava tvoja manipulacija, brate moj, u pokušaju da uzmeš keš, jer tebi je samo keš u glavi. Samo pare, 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 pa evo kad su pare, sad ćemo te dovesti do kraja, kad hoćeš pare. Dakle, da utvrdimo, ovdje se, evo Jasmin 20 konvertibilnih maraka, saluting, eno Milkica Pajić, 10 CHF-a, nek to ispjeva, hajde. Dragi moj Memo, brate moj, slatki i lijepi, koliko si ti meni sladak i lijep. Pa ja nisam vidio ljepšeg Loju nikad. Pazi, svakaki sam Loja vidio, ali ti si najljepši. Ti si tako sladak. Ovaj papir je 720 maraka, a nifa koštu. Ko u mene kad sam onom nosio. 700 maraka ti je ulazak u kancelariju. 5 minuta sjediš kaj ja. Grupa, banda ili gen, je tralovki koroten ili Marcel. Živi se biznis, vazda na traci, tarka neki skis murija baci, naši računi su u svakoj banci. Ibra 2,5 eura, jebi ga nemam laptop. Jebi ga nemam laptop, ali imam na kompu CD, DVD čitač, mogu ti cijeli komp donijeti. Ne treba, imamo mjesec dana da sastavimo odgovor kad dođe advokat do mene, rekao je ovih dana. Cida 5 eura, selam iz Portlanda, evo za cigara već ja platio porez na njih Bidenu. Eto vidiš, plaćam porez već gospodinu Joe Bidenu, svaka čast Bidenu na kreiranju jake države, a neko naš onaj hrđo bake, samo u svoj džep i onda ko ti šta kaže, hajmo ga ubit. Tako će se živjeti. Hoće do jednoć i onda više neće. Dakle, samo da Refiku ili Refiću obrazložimo, ne znam kako ga tačno zovu u njegovoj ulici, ne utvrđuje se ništa, dragi Refike ili Refiće, ne znam kako te zovu tačno u tvojoj njivi. Ne zabranjuje se ništa i ne obavezuje se niko. To da ti isto bude jasno, tebi i Lojavom, da niko ništa ne utvrđuje se i ne zabranjuje se, brate moj, ništa, a ponajmanje se iko išta obavezuje, tako da pust Bokić, jebote. Ovdje je opet on naveo moju poruku koju sam u YouTube poslu, evo je da je ista, znači ja ne znam, on ovdje navodeći ovo pa samo sebe ukopava, jer ovdje tačno piše šta se dešava, ali potpuna istina, to su čuda. I ovdje je dopis uz dostavu tužbe na odgovor, ja mislim da je to zadnji dokument, jest. Kaže, tužilac taj, tuženi taj, radi zaštite autorskih prava i naknade štete u iznosu od 30.000 maraka. Dopis uz dostavu tužbe na odgovor. Pozivamo vas da najkasnije u roku od 30 dana, evo više imamo mjesec, računajući od dana prijema prepisa ovog podneska tužbe, dostavite sudu pismeni odgovor na tužbu u dovoljnom broju primjeraka za sud, protivnu stranu, tužioca, bla bla bla, to. I sad ovdje je sve to da džaba ne čitamo, kako treba tačno sastaviti to i ukoliko to ne uradimo šta su sankcije i tako. Ovdje je sudija Omer Šerbečić. Gospodine Omer Šerbečić, dobroveče, kako ste? Dobrodošli na live stream i dobrodošli u slučaj
I tu više nema nikakvih dokumenata. E sad plavi, inače jedno vrijeme pjevao, ne znam pjeva, ali sad. Da pređemo prvo na članke koje sam ja tebi ovako ovdje ukucao, da se ti ne moraš mučit, brat tvoj tebi pomogne. Ovako i ovako. Quora je prvi sajt na kojim ćemo čitat, a ima razlog šta su ovako poredani sajtovi. Čućete na kraju. Kako YouTube može dozvoliti video reakcije na televizijske programe i sadržaje drugih ljudi? Ne postoji li etički problem u kršenju autorskih prava? Autorsko pravo zabranjuje pravljenje kopija sadržaja drugih ljudi, ne komentiranje, kritikovanje ili reagovanje na njega. Da ja povučem dim, a ti se dobro nagledaj ove rečenice dok ja ugasim po ove cigare Marlboro Gold crveni, jer ne puši mi se trenutno više. Dobro se nagledaj ove ovdje rečenice prve. Dobro da ti postane onaj šerbečić da naverse. Da ti dobro postane jasno. Ova prva rečenica, pa ćemo mi napred na ostale priče. Zapravo, doktrina poštene upotrebe Sjedinjenih Država dopušta da se isječci sadržaja zaštićenog autorskim pravima koriste bez dozvole vlasnika autorskih prava kada se komentarišu ili kritikuju. Hvala! Ali to je samo prva stranica. Reakcioni video snimci su nezakoniti samo ako uključuju cijeli sadržaj koji je dobio reakciju ili čak dovoljno velike isječke da bi gledanje reakcionog videa bilo zamjena za gledanje sadržaja na koji se reaguje. Ja sam u zadnjim live-ovima, zadnja 2-3 koja si prijavio, odbio da gledam Elmedina i ostatak toga, nego sam samo prebacivo između tabova da pogledam po minutić i po koji sam pauzirao svakih 15 sekundi da ti nešto kažem. Brate moj, svi smo tu, alo gde si ti, čekate se pare, šugu zaboravi. A joj, nemoj me više ti refike ili refiče branit materijet, ne znam kako tačno zovu u tvom brdu, ali saznaćemo. Koja ćemo kola uzeti od 30.000? Nećemo nikakva kola uzeti od 30.000, nego ćeš ti ove pare odnijeti u Pazarić kad izgubiš ovu tužbu. Majstore moj, dobri, nećeš meni donijeti. Ne, ove pare ne trebaju, ni nikakve pare. Ovo ćeš ti pokupit se fino i ta uplatnica do kraja života ti bude podsjetnik ko si ti. Ti lično ćeš sve pare koje izgubiš odnijeti u Pazarić. Lojo, propali, svih 30.000 ili koliko god da ti čovjek izvuče. Sve ćeš na kameru. Marku, nećeš niđe drugo nego djeci u Pazarić, gdje si maltretirao i gdje nisi učinio ništa. Ništa nisi učinio. Da se to zaustavi. Da se to ne radi. Da prijaviš one koji su to radili. To će se desiti. Evo ti ja odmah u startu kažem kako će se šta desiti. Ako video reagovanja zapravo prikazuje čitav sadržaj na koji se reaguje, to je nezakonito. Pa neće ih odnijeti. Pa da, u stvari neće ih odnijeti. Pošto si ti lažov, nećeš i ti odnijeti. Donijećeš meni, pa ću ih ja odnijeti. Pošto si ti lažov, lopovi, prevaranti, tebi se ne može vjerovati. Donijećeš meni 30.000 ili koliko bude, pa ću ih ja odnijeti. E, to je razlika mene i tebe, brate moj. Što se tebi ne može vjerovati. Tebi se ne može vjerovati. Ti si lažov, prevarant, manipulator i lopov. I zato ćeš donijeti meni te pare da ja odnesem. Et. Dakle, mnogi reakcioni video snimci vode računa da prikazuju samo segmente filma ili televizijske emisije, a muzika je isključena. Neki snimci reakcije ne prikazuju bilo kakav sadržaj na koji se reagira. Dakle, sav svijet je vidio da sam ja pauzirao svakih 10-15 sekundi. Svakih. I komentari su ono što on meni govori, ono što provocira, što manipuliše, što provocira, je zna da ne mogu niđe ići. Ne mogu se ni nalaziti s njim, ne mogu ni ništa. On to zna i provocira. Ali kad ja provociram malo bolje, onda ja kršim autorska prava. A? Pa ne mogu se ja svađat sa pola svoje energije. Ako se svađamo, brate, znači cilj je da te pobjedim u svađi. Pa idemo all in. Šta ti, trebam ja malo smanjiti svoju snagu da bi ti se ne bi bojao svađe? A ja tu smanjit ću, reci šta ti smeta da to ne govorim, pa ćemo se onda svađati. Uvedi pravila, brate moje.
Ako video reagovanja zapravo, znači ovo smo, jesmo li? Međutim, kao i većina slučaja nismo. Ako video reagovanja zapravo prikazuje čitav sadržaj na koji se reaguje, to je nezakonito i protivno je YouTube politici. Međutim, kao i u većini slučajeva, kršenja autorskih prava na vlasniku autorskih prava je da otkrije kršenja i poduzme mjere protiv kršenja. E sad, hajmo vam na LinkedIn, ali nećemo čitati sve. Možete ukucati sebi ovako ovo, autorska prava i video snimci, YouTube reakcija. Pošteno korištenje, izvinjavam se ko ne podriguje. Interesuje me ovako ovo ovdje. Da li su reaction videos obuhvaćeni zakonom o poštenoj upotrebi? Kako članak Reaction Videos and Fair Use objašnjava, reaction videos, oni koji prikazuju emocionalne odgovore, izraze lica, komentare ili kritike koje kreator sadržaja upućuje na istaknuti video i čini se da budući da reaktor dodaje sadržaja u muzičkom spotu, ovo je prevedeno na bosanski, inače na engleskom pa malo kontekst se gubi, ali skontat ćete vi šta se govori. Dodavanjem pauza i komentarisanje muzike treba da se primjenjuje autorsko pravo fair use, oko kojih su se dogovorili već svjetski sudovi davno. Sa druge strane, citiram, autorska prava na originalna djela prikazana u reakcionim video snimcima, međutim, obično pripadaju nekom drugom, a ne kreatoru sadržaja. U ovom slučaju pripadaju prava njima, ne meni, i to niko ne spori da je to tako. Kao takvi video snimci mogu kršiti autorska prava predviđena zakonom o autorskim pravima. Mogu, međutim, budući da video snimci reakcije često kritiziraju, mijenjaju ili parodiraju istaknuti video zapis, može se primijeniti odbrana poštene upotrebe, zato što je to ono stvarno što se dešavalo. Poštena upotreba par isječaka tvojih koji ti se nisu svidjeli odgovore. Spauziranje svako malo, da se ispričam ja par minuta, znao sam tvojih 15 sekundi elaborirati 4 minute. Eto razlike mene i tebe. Tvojih 15 sekundi provokacije ja elaboriram 4 minute da ti 3 dana sebi posle tog ne možeš doći. E zato si ti pogasio lajvove i zato si ovo sve pokrenuo. I to će se utvrditi. Zato što je to ono što se desilo i svako živ zna i vidio je. Tako da nije ova ti manipulacija neće proći. Rekao sam ti da kreneš brisat kanal i da će te dočekati čovjek koji će to vratit, pa si to uradio i šta je se desilo? Nije se ništa desilo. A rekao sam ti i da me tužiš da će te dočekati isto čovjek koji će to oboriti. A ti si valjda mislio da ja blefiram. To je ona greška što me nisi do sad pratio nikad. Ja ne blefiram. Ja ako ti kažem da je nešto tako, tako je, brate moj. Jer ne ti govor džaba. Evo sad ćeš, pošto si toliko zadru, sad ćeš morat svjedočit kako će ti ovo bit poništeno i da od ovog nema ništa. A nakon tog ćeš morat odnijet pare u Pazarić. Tam gdje si maltretirao, sad ćeš finansirat. I do kraja života biti svjestan šta ti se desilo, kako ti se desilo, a najvažnije zašto ti se desilo. Vječno da držiš tu uplatnicu sa sobom. Hajmo sad ovdje. Faktor poštene upotrebe. Znači, i ovo imate na jdsupera.com, ko hoće da iščita čitavo, mene interesuje konkretno ovako ovo ovdje. Količina i značajnost korištenog dijela. Ovo su teze, sine, koje se na sudu utvrđuju. A ne samo, sudija, mogu ja, sudija, on mene napao moja prava, molim vas odmah na giljotinu. Pa ne ide to tako. Utvrdi se šta se sve desilo. Znači, količina i značajnost korištenog dijela. Količina mojih reakcija su, sad sam ti rekao, po 15 sekundi. A značajnost korištenog dijela je beznačajna. Dijelo koje se koristilo je promocija kupleraja i svega antinormalnog što postoji. Svom puncu posmrtnice pisat, tražit ljude da ubijaju, lagat da neko huška, manipulisat čitavu javnost, iskorištavat bijedu, iskorištavat ljude kojima je, kao što je rekao jedan Bog uzeo pola mozga. To je beznačajno djelo koje sam ja upotrebljavao da kritikujem i komentarišem. Znači, čitav tvoj ovaj predmet je sastavljen od laži. Ti si takav propalitet da to nije viđeno. Treći faktor poštene upotrebe je relativna odluka koja odmjerava količinu i kvalitativnu vrijednost originalnog djela u odnosu na opravdanje okrivljenog za upotrebu. Dobro sjedi.
ovo ovdje pročitaj. Da se gleda u kojoj količini i sa kojom namjerom sam ja uzimao originalno djelo i za koje svrhe. Pa to će advokat gledat. Pa to će sudija gledat. I nakon što vidi, ni u kom slučaju nema šanse da pomisli da sam ja skinuo čitav tvoj klip i uploado ga na svoj kanal da bi krao djelo i zarađivo dalje na tom. Jesi ti svjestan da se ovo ovdje gleda? I da si tako sad pao da je to čudo. Čudo nad čudima. Reakcioni video snimci će često reproducirati originalno djelo u cijelosti ili gotovo u cijelosti. Znači ja imam pravo i u gotovo u cijelosti. Ne smijem čitavo, ali gotovo čitav smijem uzeti. I opet će biti fair upotreba. Jer ga stvarno komentarišem. Niđe ga ne prezentiram. He, bit će predstavljanje tog i tog djela. To je moje, dođite gledat, ulaznica je toliko. Ili bit će premijera, ja zarađujem, uključene su oglas, ja vršim premijeru klipa koji je snimila neka televizija. To se desilo, nije. Desili su se komentari i kritika. Marko Marić, 5 eura, prijavom tvojih videa on je tebi učinio štetu, znači i ti možeš odštetni zahtjev napraviti. Tako je. Znači video, klipovi, streamovi koje si ti prijavio su bili bili su rastući klipovi koji su u trendingu bili. I ti si meni zapravo, pa to je odlika manipulatora, da uvijek što prije kad se sranje desi, dok je još friško i svježe, što prije uskoči u poziciju žrtve i obuci njegov kaput i ti se pretvaraj kao oštećeni. Ne bil nekako to ti prošlo. Ti si meni zapravo napravio štetu, jer si ti meni skinuo lajvove, ja tebi nisam ni narušio autorsko pravo, ni napravio štetu. Ti si meni tu štetu napravio, ali tu odštetu ćeš odnijeti u Pazarić. Meni ne treba, ja punko brud, hvala dragom Bogu. Ne treba mi ništa od tebe. Međutim, ovo nije dispozitivno u odnosu na upit. Na primjer, u predmetu jednako 3 neki predmet, sud je utvrdio da je treći faktor poštene upotrebe težio u korist okrivljenog. Znači, u predmetu tom i tom, sud je utvrdio da je faktor poštene upotrebe težio u korist onog kome se sudi, ko se tuži. Evo vidiš, već se dešavalo, brate moj. Iako je okrivljeni koristio većinu ili sva originalna djela o kojim je riječ. I u predmetu Klein sud je utvrdio da je ovaj faktor neutralan jer bez korištenja stvarnih isječaka iz originalnog djela komentar i kritika ovdje bi izgubili kontekst i korisnost. Znači da sam ja samo upalio live i tebi pričao na tvoje provokacije vako i vako, izgubila bi se kontekst slušalca koji gleda, ne bi mogao shvatiti. Razumiješ? Dok to je od Ray Vlad Johnson. Pa ja, to je Equals 3 kanal kad je išlo. Znači, ja sam morao pustiti tvoje da bi mogao odreagovati. A to što je tebi krivo, što ti ne možeš podnijeti moje načine izražavanja i gledanja situacije, pa to je sasvim neki drugi problem. To nema veze sa autorskim pravima, brate moje. Shodno tome nije iznenađujuće i očigledno da nivo transformativnosti u reakcionom videu nastavlja da određuje koliko se originalno delo može koristiti i da još uvijek spada u delokrug odbrane poštene upotrebe. Faktor poštene upotrebe, tržišna šteta, evo ono gdje ti kažeš da sam ja tebi po 10.000. I komentiranje i kritikovanje su autorsko djelo. Evo Elvira Delić, mi već sat i 15 minuta ovdje objašnjavamo i dokazujemo kako nisu i ti dobrodošla na live, kako se vrati sebi live, pa čuj da ja ovo imam pravo, nema veze što tebi daje da nemam da bi najebu. To je tvoja privatna želja. To što ti imaš želju da ja nemam ovo pravo pa da sad najebem, to je okej. To je tvoja privatna želja i ja znam da tu želju imaju mnogi. Ali to nije, nažalost, kako stvari funkcionišu, ima već objašnjeno sve prije nas. Nažalost nije, eto, morat će vas to boliti dalje. Izvinite, jebi ga, ali sami sebi to pravite, jer vam daje da najebem bez veze. I zato vas to muči. Vidi sad. Posljednji faktor poštene upotrebe odmjerava komercijalni utjecaj koji djelo koje navodno krši autorska prava ima na originalno djelo. U kontekstu reakcioni videa, ova šteta se manifestuje u broju pregleda ili nedostatku istih koji dobija originalno djelo. Ali dok platforme kao što je YouTube dozvoljavaju svakome da vidi dnevnu statistiku gledanosti za bilo koji video,
Samo pokazivanje smanjenja pregleda nakon objavljivanja videa reakcije nije dovoljno. Ne treba tebi advokat, treba zato što imam nanogicu i ne mogu nikud ići. U predmetima =3, evo tu se objašnjava da je to Ray William Johnson. Na primjer, sudovi su utvrdili da goli navodi o šteti tržištu nisu uspjeli utvrditi da su dotični video snimci reakcije utjecali na gledanost originalnih dijela. El Medina ljudi neće više da gledaju svejedno. On nema nikakav bum. On nema nikakav porast. Sanja Vučić, pjevačica iz Srbije, ima 20 miliona pregleda na pjesmu sa Nućijem u zadnja 3 mjeseca. To je uspjeh koji ranije nije viđen. El Medin stoji na 12.500 subscribera isti taj period. Sanja Vučić je memo uspjeh koji nije ranije nikad viđen i koji je za divljenja i koji je nešto okej. Pjesma fina, nema ni golotinje, nema ni divljaka, nema ni narkotika, nema ni umišljanja sile koju memo umišlja i radi koji se futavaca takve pjesme i proizvode i štancaju ko na mašini. Toga ničeg nema. To je vrijednost. I takvi kao ti. A ti si manipulator i prevarant koji je uporno pokušavao samo naslovima stvoriti neku, ne znam kome, ideju kakvu, da je on neka najgledanija zvijezda. Ma vi ste zajedno najgledaniji lojavci i najveći propaliteti koje je Bosna, nažalost, morala doživjeti. Pa ovo će se pamtiti vječno koliko ste vi propali. Koji ste vi peksini, to nije moguće. I takva korelacija između reakcionih videa i originalnih radova ne bi nužno bila u korist nosioca autorskih prava, to jest četvrti faktor poštene upotrebe se ne odnosi samo na ukupnu štetu na tržištu, umjesto toga uloga sudova je da prave razliku između oštre kritike koja samo potiskuje potražnju i kršenja autorskih prava koja je uzurpira. Postoji jasna distinkcija između oštre kritike koja samo potiskuje ukupnu štetu na tržištu i kršenja, stvarnog kršenja autorskih prava koja je uzurpira. Tu ima razlika, brate moj! A sad, zašto sam ja ovo čitao ovim redom? Zato što znam kakav si ti ljigavac. I znam da dok sam čitao artikle sa Quora, LinkedIna i sa JD Supre, tvoj je se oslanjao na to kako ja čitam sa third party sajtova i kako se oslanjam na neke third party članke. Morao sam malo lojavcu poput tebe da dam nade da ovo sve nije dovoljno teško. A tek na kraju da ti pobijem sve nade za daljnjim ičim. Jer je tvoj brat našao tebi na YouTube-u jedan članak autorsko pravo i pošteno korištenje na YouTube i upravljanje pravima. Evo, pošto vi nećete mene da... Ja vas uporno savjetujem. Da ljudi sjete iščitati. Da sjete ljudi iščitati, ovdje stvarno nešto vrijedno piše. Nije to neko džaba sjedio. Pazi. Grupa, banda ili gen DC Jetra, Loki, Koroten, Marcel Živi se biznis, vazda na traci Darka neki skis, murija baci Naši računi su u svakoj banci. Jakob Stanić, 5 eura, klap. Vidi sad ovako. Gledaj sad ovo. Pošteno korištenje na YouTube-u. Poštena upotreba je pravna doktrina koja kaže da je korištenje materijala zaštićenog autorskim pravima pod određenim okolnostima dozvoljeno bez dozvole vlasnika autorskih prava. Dakle, još jednom, Refike ili Refiće, ne znam kako te zovu tačno, na tvom brdu, u tvojoj šumi, u tvojoj njivi, morat ćeš nam to dostaviti da znamo kako da to oslovljavamo. Postoji na YouTube poštena upotreba, što sam ja radio, koja kaže da je korištenje materijala od lojavog, koji je zaštićen autorskim pravima, pod određenim okolnostima, a koje su moje okolnosti to bile, dozvoljeno bez dozvole ikake, sine moj, vlasnika autorskih prava. A to si ti pristo kad si kliknu register na YouTube. Trebali ste, Boga mi, Allaha mi, Đalešanuhu, Isusa mi, Bude mi i svih mi drugih bogova. Trebali ste sjesti ščitat pravila. Nisam vas zajebavao, bio sam ozbiljan.
YouTube dobija mnogo zahtjeva za uklanjanje video zapisa za koje vlasnici autorskih prava tvrde da krše zakon o autorskim pravima. Vi ovdje tvrdite netačne stvari. Ponekad se ovi zahtjevi odnose na video zapise koji ispunjavaju uvjete za izuzeće od autorskih prava ili izgledaju kao jasni primjeri poštene upotrebe. Moji live-ovi su jasni primjeri poštene upotrebe, jer sam jasno stvarno htio da ti iskomentarišem provokacije i istog razloga sam pauzirao svakih 15 sekundi i pričao po 4-5 minuta. Ja pričao svoj jezik monetizovu, ne tvoje sadržaje. Tvoje sadržaje sam miksirao, neću da ih gledam, jer je to ološ i smećarija. A samo sam odgovarao po 4-5 minuta na tvoje provokacije od po 15 sekundi. I to je ono što se desilo i to je, ja sam primjer poštene upotrebe. Brate moj, sećaš se kada su kao svi pričali, one priče. Vi nećete uspeti to. Sudovi su, sad vidi ovu memo, lojavi, glupane. Sudovi su odlučili da nosioci autorskih prava, to jest ti, moraju razmotriti da li se primjenjuju izuzeci u vezi s autorskim pravima prije nego što podnesu zahtjev za uklanjanje autorskih prava. Dakle, ona laž u tvojoj tužbi što je advokat naveo s početka, nisi ti YouTube razmotrio da li se primjenjuju izuzeci? Da li ja spadam pod izuzetke i ako ne spadam, zašto ne spadam? Ako nisam radio fair use, gdje nisam i kako nisam? Ti si morao YouTube obrazložiti se, ne? Kako ja to radim prije nego što si poslao tužbu? A ti si samo poslao žalbu, znajući da će se ukinuti odmah live-ovi i naveo kako je YouTube na tvojoj strani i uzate i radi tog uklonu. Ti ovo nisi ovdje ispoštovao prije nek što podneseš zahtjev. E sad plavi. Ako se korištenje materijala zaštićenog autorskim pravima u videu kvalificira kao izuzetak od autorskih prava, tada se video zapis smatra zakonitim i ne krši autorska prava. Ima jasno se zna šta je kršenje, a šta je reakcija i komentarisanje i komunikacija, brate moj. Zbog toga često tražimo od nositelja autorskih prava, to jest meme, da razmisli o tome primjenjuju li se izuzeci u vezi autorskim pravima prije nego što podnese zahtjev za uklanjanje autorskih prava YouTube-u. Ako nosilac autorskih prava smatra da video ne ispunjava uslove za izuzetak, onda nam mora dati adekvatno objašnjenje za to što ti nisi učinio, nego si sastavio 3 papira puna laži, prevari i manipulacije. Ako nam nosilac autorskih prava, odnosno Hype TV, ne pruži adekvatno objašnjenje zašto se video ne kvalificira za izuzetak od autorskih prava, tada se video zapis ne uklanja sa YouTube-a. Brate moj, ovo stoji na support.google.com. Pravila YouTube-a, odjeljak YouTube pomoć. Vidi, brate moj. Refik ili Refiče, ne znam kako te tačno zovu u tvojoj njivi, morat ćeš nam to obrazložiti pa da znamo kako da to oslovljavamo. Memo, sve pare koje ovdje izgubiš ćeš donijeti da ja odnesem, jer se tebi ne može vjerovat pošto si ti lažov, lopov i prevarant i ubica u pokušaju. A i to ćemo istražiti, naravno, moraju se momci nazvat, skupit, da se ispitaju apsolutno sve. Da vidimo od čega si ti sve satkan. Ima tu možda još stvari koje treba otkrivat. Pazi, sve pare ćeš donijeti meni od ove tužbe da ja odnesem u Pazarić. Tam gdje si maltretirao djecu sa posebnim potrebama. Znaš, i onda ću ja tebi poštom poslati tu platnicu da vječno je sa sobom imaš. Da te podsjeća na mene i da te podsjeća kako si ti niko i ništa koji ne može nikom ništa. Hvala vam na gledanju. Uživajte u ostatku večeri i to je to. Vidimo se sutra u pubku. Ćao.